नमस्कार 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 सांग माने हृदय मुझे क्षमा मागी दूचे कारण किछि दिन मु एते व्यस्त रही जाउथिली मो घर काम रे कि मु नुआ वीडियो किछि जल्दी अपलोड करि पार नथिली कारण मो घरे पेंटिंग काम सब चली थिला ता सहित किछि अलगा रूम रे सब जिनस शिफ्टिंग आउ किछि नुआ सेटअप करियारे मु पूरा बिजी रही जाइथिली 15 दिन रु 20 दिन पाखापाखि हेई जीवनी आउ काली होउछि कार्तिक पूर्णिमा तेणु मते आज रातिक भितर ठाकुर घरटा को शिफ्ट करने को पड़िबो। ऊपर से मते बहुत जोरे ठंडा हो जाइछि। पूजा घरे मध्य मते किछिटा मॉडिफिकेशन करियार थिला तो मु कारपेंटर को डाकी की जल्दी तांको बहुत रिक्वेस्ट करली मते कम समय भितरे टिके मॉडिफाई करके देबा पई। मोर आगुरु प्लान थिला कि मु गोटे नुआ ठाकुर घर आनिबी घर को किंतु बेले बेले थाए ना पुराना जिनस सहित मनीषर अटैचमेंट किछि अधिक थाए केते केतेरा जिनस उपरे आ जेते बेले आमे सब बेले भाबुथिबा कि से जिनसटा को आमे चेंज करके नुआ जिनस आनिबा किछि भी जिनस हो किंतु जेते ताको चेंज करिया टाइम आसे सेते आम माइंड ही चेंज हो जाए कि इच्छा भी हुएनी से टाइम रे चेंज करिए कि नुआ जिनस आनिया पई। सेमिति मो सहित भी ए ठाकुर घरर कनेक्शन किछि एमती ही अछि कारण जेते बेले मु नुआ रे घर को बाहा हे के आस्तिली आउ मो डिमांड रे ही ए ठाकुर घरटा बना हेतिला जेहेतु आमे क्वार्टर घरे रहूचु तो पूजा पाई सेमती किछि अलगा रूम नाही तो आमको जेतिकी भी स्पेस मिले सेतिकी स्पेस अकॉर्डिंग ही आमको सब सामान पत्र अरेंज करके रखिया को पड़े तो से साइज माप अनुसार ससुर मो पाई ए पूजा घरटा बने करे देथिले आ सेटा भी हैंगिंग सिस्टम रे ही आमे करथिलु कारण इन फ्यूचर जदि घरे छोट पिला हुअंती ताले सेमानकर त आदत थाए घानसांट करियार तो सेमानक हाथ जेमिति पाइबनी आउ तळे मध्य स्पेस आमर किछि बंचिबो सेही हिसाब रे भाबी कि आमे हैंगिंग वाला आमे करिथिलु। ठाकुर घरटा टिके छोट तो तेणु करी मते धूप दीप देवा पे बहुत असुविधा होउथिला तो सेइथिपाई मु कारपेंटर को डाकी कि टिके मॉडिफाई करिथिली ठाकुर घरर तळ सरफेस रे गोटे स्लाइडरटा लगे देले मो धूप दीप देवा पे मते सुविधा हबो। आ मु ऑनलाइन रो मते किछटा जिंस परचेस करथिली कि जोटा कि मु मो ठाकुर घरटा को डेकोरेट करिवि। ओ आज होची कार्तिक पूर्णिमा रो दिन सकाल सकाल मु मोर गाधुआ पाधुआ सारिकी राति ही मु सबू ठाकुर को सेट कर देइथिली आ सकाल हो हो मु मोर पूजा पूजी काम स्टार्ट कर देइथिली मते बहुत इजी हेइथिला राति काम सार देइथिली बोली एबे घरे नॉर्मली ठाकुर को पूजा कर दोची आ आज होची मोर फास्टिंग आज होची मोर व्रत केदार गौरी व्रत को माने केदार गौरी व्रत करूछंदी मते कमेंट्स रे निश्चित भाव रे कहिबे। आ एबे घरे पूजा सारिला परे एबे झियर आ मो हस्बैंड आमे सब बाहरी जीवु बैत भसेया पे बाबांकर घरे देह भल नै 3-4 दिन हबणी तांको भी पूरा बहुत ज्वर हे जाइछि सीवियर से टिके टेंशन लागुची तांकर जहाँ भी ब्लड टेस्ट करा होची सब रिपोर्ट नॉर्मल आसुची। आज भाबुजु पुणी थरे आज तो छुट्टी अच्छी काली नहीं कि तांको आउ थरे पुणी आमे ब्लड टेस्ट करेबु देखिबु कौन हेइजे नथिले आमे तांको भाईजेक नबार आमे भाबिजु। कार्तिक पूर्णिमा आसी गले मते मोर पिला दिनर कथा मने पड़ी जाए भोर भोर 4टा बेले निद भांगी जाए आपे आपे सेते बेले माँ को उठेवा को पड़ेनी आउ बाकी समय रे सकाळ 7टा हो किंतु माँ एते डाकिले मध्य आमानकर निद भांगु नथिला। माँ तांकर निज पूजा थाली रे सबू रेडी करिकी पड़िशा ओडिशा आंटी मानक सहित आम मानक सहित आम मानक नेकी जाउथिले डंगा बसेबा पई से समय रे हमको ठंडा भी लागुनथिला आमे से पानी रे पुणी गाधोउथुलु ये सब कथा गुड़ाक मन पड़ी गले बहुत खुशी भी लगे। भाभी भोर भोर रु ही चली जीवु डंगा भसैया पे किंतु एते काम रे थकी जाइथिली जल्दी निद भी भांगिलानी सकाळे तो टिके बाहरु बाहरु आमर लेट हेइथिला
7:30 ପାଖାପାଖି ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଆଜି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନଦୀ ତଟ ପାଖଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହିଁ ଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼କୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକରେ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଖା ହୁଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଲଗେଇକିନା ସେଠୁ କେମିତି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ। ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଚପନକୁ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଖୁସି ରହିବା କଥା, କାରଣ ସମୟ ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି, ସମୟ ଚାଲିଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଛୋଟବେଳର କଥା ମନେ ପକାଇକି ଖୁସି ହୁଏ, ସେମାନେ ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେବେ ବଡ଼ ହେବେ ଏଇ ତାଙ୍କର ମୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକାଇକି ଖୁସି ହେବେ। ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସିକ ଧର୍ମ ମୋର, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୀତ ଗାଇ ବୋଇତ ଭସାଯାଏ। 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ପୂର୍ବଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧବମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ନିଜ ବୋଇତରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧବାଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଥିଲେ ଆ କା ମା ବୋଇର ବନ୍ଦାଣ କରି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଫେରସ୍ତ। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଦିନ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଦିନ ବାଜିଗଲାଣି 4ଟା ପାଖାପାଖି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯେମିତିକି ମୋର ଆଜି ବ୍ରତ ପୂଜା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା କେଦାରଗୌରୀ ପୂଜାଟା, ଏଇଟା ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ହିଁ ଏଇ ପୂଜାଟା ହୁଏ, ମାନେ ଠିକ୍ 5:30 6ଟା ଭିତରେ କରାଯାଏ। ତ ମୁଁ ପୂଜାର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଏବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ବି ତା'ର ଭଏସ୍ କେଉଁଠି ଆସୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ପରେଶାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭଏସ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ ଦେଉଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଜାଣିଶୁଣି ପାଟି କରୁଛି। ହଁ, ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଦାରଗୌରୀ ବ୍ରତର ନିୟମ। ଏଇ ବ୍ରତରେ ଦିନସାରା ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ନ ରହିପାରିବେ ସେମାନେ ଖାଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ପଣା ଟାଇପ୍, ଦହି ପଣା ହେଲା କି କିଛି ଫଳର ଜୁସ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ପିଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ରେ ପାଣି ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାଟର୍ଟାକୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ମୁଁ ପକାଉଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଟର୍ଟି ପାଣିରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟର୍ରେ କିଛି ସୋଡ଼ା ବଗେରା କିଛି ପକାଇନି, ବ୍ୟାଟର୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବରାଟା ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେବ। ଏଇ ପୂଜାଟି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ଏଇ ପୂଜାଟା କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ପୂଜା, ଗୋଧୂଳି ସମୟର ପୂଜା ଏଇଟା। 21 ପ୍ରକାରର ପିଠା ତିଆରି କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ 21 ପ୍ରକାରର କରିପାରିବେନି ସେମାନେ କେବଳ 21ଟା ବରା ପିଠା କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଯେମିତି ମୁଁ 21 ପ୍ରକାରର କରିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ କେବଳ ବିରିରେ ହିଁ ଆଉ ମୁଗରେ, କାହା କାହା ଘରେ ବିରିରେ ହୁଏ ଆଉ କାହା କାହା ଘରେ ମୁଗର ହିଁ କେବଳ ବରା ଛଣା ହୁଏ। ତ ଆମ ଘରେ ବିରିର ଅଛି, ତ ମୁଁ 21 ପ୍ରକାରର କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ବିରିରେ ଲୁଣ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା, ଖାଲି ବାସ୍ ବିରିରେ ଲୁଣ, ନଥିଲେ ମିଠା ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ପକାଇକି 21ଟା ବରା ଛାଣିକି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭୋଗ କରିବି। ଆଉ ସାଥିରେ କିଛି ବି ଫଳ, 5 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର 21 ଗଣ୍ଠିର ବ୍ରତମାଳାକୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ, ବ୍ରତ ବହି ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ଧିବି। ବର୍ଷ ସାରା ସେଇ ବ୍ରତକୁ ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ବ୍ରତ କରିବି, ତ ପୁରୁଣା ବ୍ରତକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ରତ ପେଡ଼ିରେ ତାକୁ ରଖିକି ନୂଆ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୂଜା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ପୂଜା ଘରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛି। ଆଉ ଅନଲାଇନରୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଛି ବି ମୁଁ ଆଣିଛି, ଯେଉଁ ମୋର ଆର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେସବୁର ୟୁଜ୍ କେମିତି କରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପୁରା ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋଟସ୍ର ଷ୍ଟିକର, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ଲୁରେ ଚିପକେଇଛି ଠାକୁର ଘରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମିଶୋରୁ ପରଚେସ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ କାର୍ପେଟଟା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ମିଶୋରୁ ପରଚେସ୍ କରିଛି। ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ମୋତେ ଆସିଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ଫରେ ଗୋଟେ, ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ବିଛେଇଛି। ଆଉ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୋଲିଟା ମୁଁ ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଥ୍ରୁରୁ ସେଇଟା ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇଛି। ବହୁତ ଇଜିଲି ବନିଗଲା ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରିଟି କଲର୍, ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ହାତରେ ହୁଏତ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଏତେ ଭଲସେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏତେ ଫିନିସିଂଲି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଇନସାଇଡ୍ ଠାକୁର ଘରର ଲୁକ୍। ଆଉ ମୋ ଏଇ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବି ଠାକୁର ଘରଟା, ତ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଲୁକ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। एक्चुअली घोड़ाघोड़ी एत भलसे दे आसेनी, तो मो झील देखिकी हसिला, तो मत टे ऑकवर्ड फील है। शुणी कुंती कहले ए व्रत केउ जुगरे केउ काले किए करिथिले, किए रूपे से व्रत करंती एहा कहंतु। एहा शुणी नैमिष ऋषि कहले एबे शुणिबा हुअंतु। पूर्व कालरे सत्य जुगरे ए व्रत स्वर्गर अप्सरी माने करुथिले, एबे तुम्हे ए व्रत कर। आजिर पूजा तो सरी जाइए। कालीर पूजा माने गुरुवार प्रथम पाली मते प्रिपरेशन सब करियार अछि। झोटी पकेबार अछि, घर सफा करियार अछि, ठाकुर घर को पुणी सजाड़ी, पूजा बासन पुणी धुआ हब। बहुत काम अछि, मते वीडियो बनैबा भी टाइम न हो पारे। तो कार्तिक मासर शेष दिनटी किछि मोर एई भली कटिदिला। आशा करुछि मोर भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो। पुणी देखा हब मो नुआ भिडियो रे। रहिली, धन्यवाद।